السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عاصم اسلامک سینٹر کی طرف سے کل قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پنجابی اشعار میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک، اور آج ہم آیت نمبر 36 سے آغاز کرتے ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ پنجابی اشعار میں اپنی زبان میں سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی ثواب حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچا کے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں، اپنے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ انہاں دوواں نوں شیطان بہکایا، کنوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نوں اور اماں جی حوا علیہ السلام نوں۔ انہاں نوں شیطان بہکایا اس شجر دے پاروں، انہاں نوں شیطان بہکایا اس درخت دے پاروں، پھر کڑوا دوواں نوں جنت دے درباروں۔ تے اللہ کی فرماندے نے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ پھر اسی فرمایا دوویں اتر جاؤ اس جاؤں، پھر اسی فرمایا دوویں تسی اتر جاؤ اس جاؤں، ایک دوے دے ویری ہے وہ 1300 امن ہواؤں، ایک دوجے دے تسی ویری ہے جے ہن ترسوں امن ہواؤں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور تھوڑی مدت دنیا اندر، میرے آدم میری اے حوا، تھوڑی مدت دنیا اندر کرسو تسی ٹکانا، 4 دہاڑے دنیا اتے فائدہ تسی اٹھانا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ۔ چند کلمے سکھے رب تھی، آدم نے پھر بخشش منگی۔
चंद कलमे सीखे रब थी आदम फिर बख्शिश रब कोल मंगी बख्श दिता रब उस दे उसनू ते दूर होई कुल तंगी इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम बेशक ओ गनहारां दी ओ कौन है ओ अर्श वाला रब है बेशक ओ गनहारां दी ओ तौबा चावन वाला एक चंगे माड़े उत्ते रहम कमावन वाला कुल नहबितु मिनहा जमिया अल्लाह की आंदे ने फरमाया उस जन्नत विचों निकल तमामी जाओ फरमाया हुन इस जन्नत विचों निकल तमामी जाओ और दुनिया अंदर जाके तुसी अपने अपने अमल कमाओ अल्लाह की फरमांदे ने इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून मेरी तरफों कोल तुहाडे मेरे आदम हवा गल सुन लो मेरी तरफों कोल तुहाडे ते जदों हिदायत आवे जेड़ा ताबेदारी करसी गम ते खौफ न खावे वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना कुफर जिन्ना ने कीता ते झुठलाइयां साडियां आयतां कुफर जिन्ना ने भी कीता ते झुठाइयां साडियां आयतां कदे ना होसन उन्ना उपर रहमत होर इनायतां उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून ओ दोज़ख वाले होसन नरग सज़ावां पावन ओए दोज़ख वाले होसन नरग सज़ावां पावन अंदर उस दे रहन हमेशा ते कदी ना कढ़ाए जावन या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम ऐ कबीले इसराइली याद करो ओ नेमत
ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਮਤ وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون میرا وعدہ نبھاؤ تسی وعدہ نبھاساں نال تواڈے اور بنی اسرائیل والے ہو میرا وعدہ نبھاؤ تسی وعدہ نبھاواں نال میں تواڈے ڈردے رہو سب رب دے کولوں ڈردے رہو سب رب دے کولوں نہ ہو دور دراڈے وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم نالے ایمان لے آؤ اس تے جو میں نازل کیتا او تصدیق کرندہ اس دی جو تانوں میں دتا ولا تکونوا اول کافر بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا پہلے کافر بنو نہ اس دے اور لوگو پہلے کافر بنو نہ اس دے وچ دھیان لیاؤ وچو نائی میریاں آیتاں تے قیمت کم نہ پاؤ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ میتھوں ڈر دے رہو ہمیشہ میں رب تہاڈا اس سودے وچ گھاٹا نہیں فائدہ جے لوکو تہاڈا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نالے نہ لباس پہناؤ نائی اور نہ لباس پہناؤ نائی حق نو باطل والا اور لباس پہناؤ نائی حق نو باطل والا اور تسی چھپاؤ نہیں حق نو کر کر ہیلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ قائم کرو نمازاں مل کے دیو خیرات زکاتاں اور
دنیا والے ہو قائم کرو نمازاں مل کے دیو خیرات زکاتاں بھی رکوع کرو سنگ اونا جو مل پڑن رکعتاں صدق اللہ مولانا العظیم.